ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒ ꯔꯤꯅꯥꯒ ꯉꯔꯥꯡꯁꯦ ꯕꯣꯠ ꯉꯝꯃꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯕꯣꯠ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯑꯩꯒ ꯔꯤꯅꯥꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯊꯥꯔꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯤ MLA ꯎꯅꯕ ꯂꯥꯛꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣ MLAꯁꯦ ꯉꯥꯒ ꯄꯣꯁꯨꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ MLA ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯟꯗꯨꯄꯥꯜ ꯎꯅꯕ ꯂꯥꯛꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯍꯜꯂꯛꯀꯦ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯝꯃꯤꯁꯦ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯏꯅꯔ ꯂꯩ ऑफिस थोलप गायनी हजी मा थोलक्ट्री तो ई फोन माननीय मुख्यमंत्री महोदय 4 बছर कार्यकालत प्रत्येकटा सेक्टर प्रत्येकटा डिपार्टमेंट हाइलाकांदी जिला तो भारतीय जनता पार्टीर 3 जन प्रार्थी एतियाলৈকে जयलाभ কৰিছে काछार जिला तो भारतीय जनता पार्टी जय जयकार हुई और 3टा जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वाधीन मित्रजोঁটৰ हम ताते কোনো সন্দেহ নাই और आमी आज कृतज्ञता और अभिनंदन जाचिছোঁ आमार गोटे बराक उपत्यका और राइजक तेनका आशीर्वाद सदाय जाते आमार माननीय मुख्यमंत्री ऊपर आमार भारतीय जनता पार्टीर ऊपर सदाय जाते थाके और इनो एटा इंगित माननीय मुख्यमंत्री महोदय नेतृत्व बराक उपत्यका उन्नयन और त्वरित आगबाड़ी যাব এই উদ্দেশ্যে বরাক উপত্যকাত গোটে রাইজে আশীর্বাদ দিলে আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়ের উপর বরাক উপত্যকা রাইজের একটা সশস্ত্র জনতার সেবায় নিয়োজিত নাগরিকদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি যে প্রত্যেক এলাকায় বিজেপির জয় জয়কার হচ্ছে। ধন্যবাদ আপনাকে। এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে যে করিমগঞ্জ অর্থাৎ সিগুনি এবং হাইলাকান্দি দুটি জেলা পরিষদ আসনে বিজেপির দখলে গেছে এবং কাছাড়াও বিজেপির দখলে গেছে এবং যে জায়গায় দীর্ঘদিন থেকে পঞ্চায়েত ভোটে কংগ্রেসের গড় ছিল সেই জায়গায় কিন্তু বিজেপির সুনামিতে এখন বিরোধী বলতে নেই, এটা সেটাই বলা যায়। এবং এই কারিগর যেটা সিগুনি এবং হাইলাকান্দির কারিগর দেখা গেছে কৃষ্ণেন্দুপাল বিজেপি জিন্দাবাদ 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 প্রণমতি জিন্দাবাদ 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 বিজেপি জিন্দাবাদ 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 जिंदाबाद 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 शर्मा जिंदाबाद 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 मधु शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद मधु शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद मी मैम फोटो कापी अखोई सु कापल होराबा दो अखोई फोन दे कापौद्रे अखोई ग्रुप की फोटो दो मोइगी रिपोर्टर ना कापे दो मोइ फेसबुक ता शेयर तौरकनी दुगै लवाय अखोई फोन पर्सनल फोन दे कापौद्रे अखोई ग्रुप फोटो दो हरेन जेंगलके म्यान दो सिदा कोई फमी ओइ म्याम अखोई गेट दी थोगयाबा मी म्याम लाई मंत्री जे उनाबा अखोई गेट दुंगा लेनी मोय ngai nan pakango mitanong tare hallani da huri nyam hara ore मंत्री अखोई ने ngamai ta bra
Hujik moy ani mu kapi di ko. Photo kap lore video mu namin. Yarn. Yang pe hujik ma Tripureshwari hotel da saksa gai na dauri. Koimgaj bypass ma lagbe. Mahi lang ka na mo ito. Koy nga thong bahay gi, nga thong mapirak-tri. Koy hujik halani video jeju loisal lage.